Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. Today, I'm going to present about asking for permission. Let's get started. First, we will cover about asking for permission using modal, meminta izin dengan modal. Ada dua kata, yaitu can dan may. Contohnya, can I leave the class before time? Bolehkah saya meninggalkan kelas sebelum waktunya? Atau may I come in to your class, sir? Bolehkan saya madu kelas Anda, Pak? The usual can and may. Penggunaan can dan may. Can it sounds less formal and less polite. You can use this to your friends, brother or sister. Penggunaan can kurang formal Tambahan dan kurang sopan. dalam Bisa penggunaan. menggunakannya untuk teman, Is it possible? saudara laki-laki, Dan atau is it saudara perempuan. But for some area, can and may use together to everyone. Namun, untuk beberapa daerah, can dan may digunakan bersama-sama untuk semua orang. Kata may atau can diikuti I dan diikuti verb. Contohnya, may I bring 2 bags on the bus? Bolehkah saya membawa 2 tas di bus? Atau, can I get off the bus here? Bisakah saya turun dari bus di sini? Asking for giving and refusing permission by using the modals may or might. Meminta, memberi, dan menolak izin dengan menggunakan may atau might. May and might are used for permission, mostly in a formal style. They are much more formal, tend to 5 and more like the. Their siblings can and could. May dan might digunakan untuk meminta izin, terutama dalam gaya formal. Keduanya jauh lebih formal, tentatif dan sopan daripada can atau could. Seperti, can I leave work a bit earlier today? Bisakah saya pulang kerja sedikit lebih awal hari ini? Lebih formal dan santai. Atau, excuse me, may I leave work a bit earlier today? Permisi, bolehkah saya pulang kerja sedikit lebih awal hari ini? Itu formal. Might is even more formal and polite than may. It is mostly used in indirect question. Might bahkan lebih formal dan sopan daripada might. Kata ini sebagian besar digunakan dalam struktur pernyataan tidak langsung. I wonder if I might lay work a bit earlier today. Saya ingin tahu apakah saya boleh pulang kerja sedikit lebih awal hari ini. Atau, might I leave work a bit earlier today? Bisakah saya pulang kerja sedikit lebih awal hari ini? May not is used to refuse permission. May not digunakan untuk menolak izin. Contohnya, may I borrow your lipstick? No, you may not. Bolehkah saya meminjam lipstick? Tidak, saya rasa tidak. Note, speakers of American English often prefer to use the modal verb may instead of can or could to ask permission. Untuk catatan, dalam pengucapan Amerika sering menggunakan may daripada can atau could dalam meminta izin. Tambahan, dalam penggunaan is it possible dan is it okay Vi? Contohnya, is it possible for me to leave the class earlier today, sir? Apakah mungkin bagi saya untuk meninggalkan kelas lebih awal hari ini, Pak? Is it okay if I leave the class earlier today, sir? Apakah tidak apa-apa jika saya meninggalkan kelas lebih awal hari ini, Pak? Those expressions are usually to the ones we are close to. Ungkapan-ungkapan itu biasanya digunakan untuk orang yang dekat dengan kita. Thank you all for your time and attention. We hope the information we've shared can inspire and benefit you. See you at the next opportunity.